Mananalo ka kaya, Papa? Eh kasi... Titignan natin baka manalo si Papa. Sana manalo. Pero sabi nung isa, 100 lang nakuha niya. May laman? Baka naman kahit 1,000 lang na rebate, no, Papa? Ha? Parang pinapalitan nila yung mga paper bag, ah. Yes, ma'am. Congratulations. O, ikaw na, Papa. Pili na po, ma'am. Pumili ka na maganda, ha? Sa ilalim ka pumili. Dalawa naman po. Ilan yung sir sa'yo? Dalawang Kaya nga receipt? pumili ka sa Sige, sir. Pili na po pinakailalim. ng dalawa. Sige na, wait lang. Sa ilalim ka pumili. Pumili na sa ilalim. Wow, congratulations ma'am, may 100 kayo. Ay, 100 lang. Pero okay na yan. Voucher. Sa ilalim ka kumuha. Wow, congratulations ma'am, may Pwede yan. 200 na po Di ba pwede sa kayo. ilalim? Pwede mo. Oo, pwede ka kumuha kahit alin dyan. Discount po. Discount po. Okay na, sir. Ma'am, pili ka na dun. Discount po. Yes, sir. Wow, voucher, sir. Congratulations. Another voucher. October 21, 27, magagamit ko yan, ma'am. Minimum 3,000, less 200. Any department store. Congratulations. Thank you.